Kaya balik na to sa man. Okay Pwede na naman sad. kay di man na mahulog. Okay, pwede na pag. I'm Mag fine with either. bounce na ani na lang mag-bounce ta here and there, here Yeah, and yeah, yeah, there. yeah, yeah, yeah. Okay, okay, okay. Basta sa forest lang ta kay gamay ra mo hunt diri bor. It's either bear ang ilahan hiun or wala gid sila, trees lang ilahan hiun. Unsay, Tapa oh. unsay nice if ko anjid ka ng tawag ano? Kill that Paula, I'll PvP. kill the shiny. Okay. Oh, shiny. PvP. Ang amount. Raven. Yung Raven, dyan ay no. Abi na ko crow. Kaya mo silence. Raven man na. Oh. Mga Raven. Wala may crow. Naman. Because y'all are speciesists. So, you assume crow is a raven. Di ba different pa ng kuwan? Di ba different Mugali. species? So why did you call a fucking raven a crow, ha? Tell me. Tell me, bitch. I thought it was a crow. Nah. Nah, you're speciesist. Species. New term, I coined it. Trademark. Wala na si Kuan. Kasi gani ang father of ano sa The So, man. Wind Kingdom. Sideboard ha. An? Yes. Wait, Oh, na pala. Dead body na. No, ignore me. Dali pala. Go, go, go. Na-bear po dunahan. I can't skin a Uh, bear. I can't. oh, you can. Trust me. True. What? Wait. RPG? Unsay color sa imuha fucking knife? Blue. Okay, you can skin a bear, you bitch. Oh wait, di ay? Not the shiny ones. Ah. Obviously, not the shiny ones. Nag-try na ko one time dito sa Gold River. Sa, nakalimot ko Which one? ano zone. Try it here now. Okay. Bitch, try it here. I'll fight you. Oh, pwede dyan ay! Oh, I The can't skin freak! a bear. Oh. Nandiyan one time nga ni pop up ang screen nga, you still Nah. need expert knife. Or basin na ito nga, Fucking ano, akong na skin. this bitch be throwing, bro. Look, yun ni TP. Hala! Jin! Ni, What? Ni ano, portal oh, kani. Ignore that shit. Ako na naigo na wisp. Ah. Tier 5 na halos sa mga kuan enemy, mga kuan dira pala wala pulos. Get away, bitch. This is mine. He can't get it anyway. We're party. What the fuck is he doing? He's walking around. I don't know. Ah, basin, tanaw siya sa kuan. Portal. Yes, another board. Unahan pa nimo Paula where I am na ay portal diri nga tier 1 group dungeon na ay bear dira na ay board dira medium height. So obviously Thank medium you. height. I'll kill this bear. Give me a sec. Okay. My god. Can I help you? Yep. Para farm na. I can deal with this. Okay, thank you. Kay slow ka mag-farm. Weak shit na mo knife. Blue pang knife. Blue ball. By kaya ba nga nung kuan anaunta ka is because because I won't lie to you, that knife it felt like shit for me. Diba? Ang good thing na experience ni mo Jade so that nakasapot ka sa ako na field. I fucking hated that. Like katong na expert na gid ko pala. I was like, yes, fuck everyone. And then katong na masters ako pala, yes, fuck you. Diba ang Over here on me when you're done. Unsa man. Lero from pila ganito ganito 50 ka pin, yung 17 pa rin. Ay dali. Pila na imo ha skin tanaw daghan na kay na. 282. Oh, and Nga pila ganiha imo ha skin.
Ha? Ilang hit na ako? Oh, before ka nakuha sa garb. Mga 20? Focus, skin the fucking shiny thing and ignore me. Ay! I'm doing this kay para wala mo samok nimo, you bitch. Bro, I'm actually kind of curious. I didn't know. Ay, another bear! Yeah, patyon ako na. Sige, just keep skinning. Yes! Thank you, Jid. Thank you, Koyo, Jid. Bay, maluoy minimo ni siya niya. Ay ka. Si, Yan to, pero nakakwarta bitaw ka pa ni enough. Kwarta ang buong ay fucking looter. malumang, I had to. It was same sa ginahim sa YouTube, dude. To be fair, no one really wanted to hurt you kay tungod you're naked and most likely Paula they saw you as a scout. True. Most likely they were scared of you. Moto. Because who would run naked in a black zone? Mga gani. Ah. Nay bear. Ano nay boar? Ni Paula Ay, na. nay kill this boar. Yeah, I'll help you. Fuck it. My bad. Nadari Paula on me ahead. You see the blue leaf tree? Continue straight here niya na I bore. I'm leaving it there. Jid, can I tell Wow! you? Oh, Uy! whoa! Taman. Look, Jed, look. Tanawa sa ko, Jed. Nag-black zone, may ganiya po Asa si Manok? Wala si Manok. Ako dyan yung North Zone. Where are Tao you? dyan, March Lock Portal. Ayaw pala na bear dito. Ay, Yeah, I day did. mo na nakuha. Oo. Farm me ganiya po. Kaya baka pila mo kwarta na kuhan. Fucking, I picked up 400k nga kung sana cub, wolf cub. Busog ko Ako po. na pick up, Jed. Naman. Holy shit! Magang ka? Ay, nangam- Yawa. Ay, 1 million nga item si Kipoy Paula. Uy! 1.2? Yeah. 1.2 million nga cape. Morgana cape. Nirepot ko na. Ano tier? Ano say tier, anak? Tier 6 po yun. Jed. Wait, board din ni Jid, oh. I'm gonna kill this. Puding. Yeah, do that pala. Puding kuha na ka. Nakay 12 mil. Nawa ba ka ni donate sa fucking piece. You piece of shit. Nawa ka ni donate sa guild. Na, purot na mo ang mukurta ni Shan just donating guild sa guild. Ay para makuha na taong island. You piece of shit. Para makatan and refine and make more money. Oo, para dito. Para libre na ato ako ang tanning o refining dito. You asshole. Nadiri pala. Can't you? On that trip. Pwede mo pumatahan. Kaya ba ka ang kanang imuha giskin when you gather poy kung refine na nimo. Example ha, red from 800 ang sell ang nagkuhan ka. Ay naduula po you will die. Somebody got kill me kung Kami ni Sean goblins kay mi poy kay kita mig chest paspasi ko ako. Nangita pa og bore pala, sorry. You wanna transfer to the other one? I think purge na to ilaha existence diri. Yeah. I'm going there. I'm gonna agi lang ko sa kuan Paula. Pagi ako sa forest kay bas inaparete makita. Nope, we murdered everyone. Nay border eh. Happy border eh. I'm fight. Kill that when you come here. Bang! Ano nga ka sa snow? Nagkuhan ka? Safe portal? But why? Nalayo ko gra, ay naptan.
Dili mang March Lock na March Lock. Ay naka Mart Lock. Hindi ko diri sa Highstone mo. Chat din ko my friends at Highstone Black Zone. Kill him near Mart Lock. You cannot kill me. I have triple ability. Pariyata. Pariyata. Unless masunog ka doon. Ay, masunog ka. Just farm ya. Ano nga pa? You're saving cash quality. Doon ra ko ng mga cargo jet ko wala pa wala pa ikot nga ikot. Gamay ra man dik tao dira puy. Ano bitaw? Okay, mata ko ng pagkakanta. Mga kuan man na puy. Gatherers naman na usually. Gamay ra may actual ganks. God, kaya kung kadawan ako namatay ka. Also, amo ani siya wala pa. Dool gani mi sa entrance. Wala na sila sa entrance, kaya dali na makaka-extra ko kung wala na entrance. Tataki ko lang na nagdala sa matunga. Lagyo. Nagdala. Nagdala. Kaya nagdala. North pala, let's go. Yo, there's a lot of dudes here. All the money. Wala pa ako cooldown pala, help me. Yeah, ako po. Okay, dada. Nag-cooldown food ko. I need to stop clicking the board when it's dead. Kaya basi may insta loot na ako. Nadari pala, na dead board. Pwede diri, man, oh. Jid. Yeah, Ayaw, man. dili ni mo mag-set ka sa settings nga dili auto-attack mo first. Ano? Mo left click. Nadari on the star. Wait. Yeah, ay po si Paolo ba nag-gather walay skinner robe, walay anything, just king knife and grit. Wala gani ko yung ox ato ka time. Natingala gani si Keanu. You don't have a fucking ox? What have you been doing? Oh, yawa. Paula, kadali lang ha, na robust na hide. Someone killed dire wolf. Yeah, they just ignored it. Kasi di ka loot. Okay na ko. I'm just gonna keep looking for boars. Sweep lang ko diri sa area. Unay duha ka bear og boar pala uy. Ay. Wait. Usog. What if 100 na lang sa nakuha ko curse 3, no? I'm so stupid. Yeah, Di ba focus on na one- tanan? I mean, you can. I'm not kuan, pero ang ako ang good style is para na ako axe full na ako axe sumana. Yo, ulit. Who killed this shiny nga robust Paula? Get it. Di ba ka tagpila ni Paula? Ang isa? How much? I can't open my items again. It's glitched. I'm gonna ignore it. I'll tell you the price later pag recon na ako. Pag humana to ani. Ah. Let me know if you're coming na bear diri on me. Last na bear. Oh, you're gonna have more bears. Ang kanang ox legit, automatically di na siya makuan. Wait, I'm gonna get this score. Ang what? Ang ox day, kay dili di siya, you need to put the item there or mo ano lang siya, mawala imo ang overload if naka-equip ka ani. Nakaka ng circle nga white sa ox, di ara ka dili overloaded. Munang ang nindot Paula stag kay pwede ra na equip o niya, pwede ra nimo dili i-pull out ang stag dili naka overloaded. Or kanang horse na tier 5 Paula pagpalit. Di ko, 100K gusto kong stag. Or a Mahal. raven. Mahal Pero- ang stag Paula. Kampela. 120. Unya ang horse na tier 5 kay it's better than a stag honestly in terms of economy o kuan. What the fuck is going on? Asa ba ni Agi dyan? Ano rin? Jin!
You brought everyone here, bro. Kira ligon man mo ox. Man, this will take I a have while. I have 3 boars for you. It's Yes, fine. I am coming. Ya magusto kag bunny Paula uy ay oh. Oh no! Loy! To be fair, they don't have an ounce of like sense of survival kay like whenever I try and kill something without hitting them, they just kind of stand there on my AoE. No. Paula, don't be guilty. It's a bunch of pixels. Fine, it's fine. It's hindi tawag na. It's just a We're going mod. west, Paula. Ha? Okay. We're going west. Kay wala empty nga to sa taas. I check. Pag sweep Paula para daghan tag makitan. Pag. Ay, nangangisda Paula oh. Mugani. Bitaw pala, wala ko ni try mangisda. Pero boring guro na. Yeah. Well, I don't know about you. I find it boring. Ay, okay. Wagi ko din. Yeah. Hanog ng isda dire Paula eh. Mutapad ko gisabay on ako PVP slowly. Natay Undang one lagi na time, siya, muhawa din ko. natay one time dito sa red zone gani. Before tagi atake ato ba day. Ni nagawan ko nag farm of boars. Nya nangin ang isda god sa north. Nag-farm naman ko, he just canceled his fishing. Adlock siya. Yeah, it was sus of me. I mean, red zone good. Mapod. Palaaway maka Paula ya ay. Why you do that? Oh! Tahanan bear dead oh. Grabe ka weird. Ganun na tail ang bear. Wala may pulo sila tail. Oh, na-burst it! Made me thought Oh about my gosh. go. Don't you think same lang sa board? Di ang boar tail maka can be a pest pangkuan og pesticide. Ah, oh same lang din siguro sa bear siguro. Ay, ang bear nga tail is like a ball, Paula. It's just a Ay, hindi ball ay. up on their ass. I thought it was What like do you some sort mean? of V nga shape. Yeah, flat. I don't know, it looks like a ball. Nadari shiny, Paula. Oh. Sige, awayan ng Avalonia throne. Sige, sige, gyud. What's that? Winning, man. Ay, nag-dungeon raid ka, poy. Nope, mabalon yung note. Alright, you What? better be 50k or I will kill myself. Uy, awa. It's 14! Oh, napa, Paula. Oh. This is not gonna be as fast, Paula, but it's faster than normal, I guess. True. It's fine. Ay mo learning point na mahurot mo kag learning points. Maybe mangurot kay I didn't realize nga kanina yung gamiton for scaling. Di lang gid ka na you were farming lower tier. I'm sure you were farming lower tier, right? Tin hide nga na Is a stag at kanang thinghain? oh, medium height na mo nang imuha dapat i-farm. O ka na, mara akong farm. Okay. Kasada tong one node oy testimony sila.
Alam mo, mudako ko niya. Muduol ko sa kubat. Mugamay din ko. It's like the real size. Oh, what is Diba pa this? pala? Oh, find something Nashigi, good. you're willing to sell daw 800k. Nasa Sa chat. chat na. Tara sa market, may tanda kaya ba? Basta hindi, sa 1 million na, kuan. Kani pala. Ali diri. Ignore him. Ay, sorry, no! May bear. Bye. May bear diri. Dead bear. Ooh. Yeah, ay nag-vlog ko kadali. Tapos akong naluta. I get I away, was gonna, this is my... oh, he's not gonna. Iyahan na kill actually. Ah, okay. Yawa direwolf ba ito yung mount dato kay ito pala. Well, technically mas mahal man ako pero like, you know. Bini, ano ang dire wolf? Ay, what's the purpose of the dire wolf? Is it better? On scale? It's good. Ang skill sa direwolf can lower the ano sana. Taon no pag magpalit kog direwolf para matabangan ta ka pero wala makoy ako man tanan fans na nas guild. Anong, ano? Okay. Why is it better? Ngano, mo dismount ko sa direwolf Paula tanawa ma-weaken na ang animals around it. Ah, mura. Debuff sila. Pati tao. O niya like mas pas mobs tanan mobs. Dili tao mobs lang. Ay, lai. Pero pas na Paula. 30 ang speed na. Mm. I'm only faster than the direwolf for like 2%. Mo nang Nakuha na ni mo. fastest. Yeah. I think ang bat ganing ako gamit ron. Wata ka balo na paday mas paspas. O man og i-check tanan mounts. Paula, I have a shiny boar. Para pinakapas-pas ka mo. Ha? Wow, grabe dai po eh. Wala kay Mike po eh. Bito. Dili, kununggan. Yup, Kununggan. yup. Yeah. Tingit ko. Tigit. Wala, okay Mike oh. Storya. Hello. Kailangan ko mo siya. Kira. Oh, nara ya. Yeah, Idol. Wala no. What? Nara, kailangan ko sugan yung tingog. Nakag-solo dungeon? Over here. Oh, smart. Baka pala, sige po, nasa solo dungeon. Yeah, Solid ay, zone. gusto ka ng tier. Yeah. Black zone dahil, sorry. Huh? Tier 6. You Kaya liar! mo tier 6 kay tugaw pa. Dali, ramang tier 6. Pila mo ha, unsa mo ha, shit. Ha? Sa mo gigamit, Right, sa o di ay makaya ni mo. training. Mugali. Makaya na ako tier 6 nga solo dungeon. Pero ang pinakalisod na ako nasudlan kay purple nga ako. Wala. Naman ka Paula, sorry. Sige. Nadiri Paula, beside me. Ano na yung chest ito, Jid? Daghan kag kailog na o on ang PVP. Ay, Ipinitin ka doon sa kanang chest. Igora kanila kulatahon Paula and then they walk away. And get my loot. Ay, makuha bang loot na rin? No, it's fucking yellow zone Paula. What are you on about? Pero maano ang prepare. Durability. Ay, Yeah. Daghan diri Paula. Oh yeah, I fucking missed it. sige. Ala, you are over. Where's my box? Oh shit, gunay. Loot the ones nga wala na gi-kill mo na ang kuan.
Yama mga wala maka sa raids na mo ato puy. Ikaw, saya nga eh. Especially to sa Black Zone. Yun sa mga raids ba. Okay? Yeah. Nada na pa diri pala. Okay. Mag dungeons mi nga dagko. Wala. Natog na ako gabi. Alas 11. Yeah, you always never play with us, you piece of shit. Si Ice ang warlock. Bay, dili naman na question guys. That's normal. Normal. Bupop out to siya galit and then wala ako. Eyes of whatever the fuck. What is your wisdom? Seal dayon na kuan post. When I bored it dito. Excited kasi ba? Pila nakaka-percent Paula? 62. Ay, No, like ang actual kuan, itong knife, yeah. dili ka tong isa ka level 10 adept thing, dili ka na. Ay, adept? No, Dili. Expert na. Expert 62. Ang padong adept, 62 no. ha? Padong na 62. 62%. Focus pala, na dead board dito pala. Where? Let me deal with the Oh, mobs. not day. Napay bear din yun. Ow. Ow. Why would you piss off a bear? Ow. Ay, upat ka bear. I took laugh. Ay, di man din na ako mount. Yawa, buguan ako. Debated. Just flying away. Kipoy kay naglisod na. Just flying away. Kung blow, hit na ako. Yakol! Invis na, uy. Asa nag-farm si Manok? Black Zone? Red zone karon. Ay, Black red zone, zone. sorry. Black na. So, Oh! Kipoy is living by once you go black, you never go back. Diba, Puy? Yeah, pagbalik ako sa main continent, pagbalik ko fucking sama ni kanta. Okay. Unsa man, Puy? Pero there boy. There. Go. There. Also, can you help us buy the fucking extension already? Kani puro polo no? Ow. I Ow. don't know. Ow. I think it's ano pa din. Well, at least purple. Ili blue. Ano na mo hilak din. Dapat na iluha. Na shiny diri Paula. Okay. I'm going there. Look into your eyes. I see every stray. Paano mo gipatay? Then I bored ni Jade. Wait, Anjit. You're dead. Alright, go. Boss time, bitch. Right, you know. Kamay no, piste wa kaabot na short. You will join my ranks in death now. You're dead. Busog Paula, busog. Yeah. A lot. Hey, paano mo nang call? Ram yun. Ha? Ano sa Manok? Ano mo pa yun? Barely lagi po yun. Yeah. Barely. In fact, sometimes wala. I think so, may. Kasi gimiyot ko ninyo. No, You wanna you see? dummy.
Ida. Oh, yawan. Ni-reset. Aon siya? What is it? Ya, boss. Can invis siya, yawa. Iya ako pisliton. Na ako. Bugo. Bullshit. Encampment man ni Paula. Kaani. Nga na miniboss tanan. Yan. Pagkakas ako tetro. Uh, Gunfight lang yun. Nag-gunfight. where are boars, man? Sir gone. Balik ta saka Paula. Saka ta sa court. Pikas. Okay. Kaya raban yung black zone na kay kung mapatay kag mobs, matanggal po yung mga item. Jid, nalagi na kabutang 2 to 6%. Mga red. Ha? Ha? Nalagi na butang sa akong ano nga 2 to 6% red. Ano yung percent? Karang sa akong character inventory. Which item? Oh no. Is it your knife? Dili. And arin third. Ano sa item? I don't get what 20% yung mo pasabot. Sorry ha, samok-samok ko nila. Ano sa man? Wala. I'm back. I'm back. You good? Yeah, ni-FK ko. What was the 25% thing? Hello. Natingala po. Wagid po. Let's see. Ako na ba na ito na kabuok. Banta ang numero 20. Nagtapad ra mo punta at I mean kaduman si siya na to. Kung wala yun, po dira. Perfect. Download ka kadali. Hindi na lang good. Tara ako sa naman. Wala. Upak. I heard Paula. Black zone. Mamatay kag mob, tanggal pa din mo item. Wala. Ito? Yun ni Kipoy, matay daw kag mob sa black zone. You will get naked sa kuan. Mom, legit? Ma-down ka sa mob. Oh, Dili, mahubuan ka. Ay, Maingon daw ni Kipoy. di oy. The videos I saw wasn't like that. Dili man, I think. That's what Kipoy said. I don't know, I'm with him. Aha. Play, nagyan Madam, mo kita sa mod ay sa vids. Unay, shiny. Kaya kita kung down ka sa mob, dito sa yellow yung mga item. Aha. Legit? Yes, legit. Down ko dire 100 times. Mana ko item. Magabaan magkuhan nila mo. Ay, wala naman di ko i-pork pie. I'm so stupid. Kila na pala. Alright, let's go. Protected pagyapon. Let's see. What? Kaya protected man na? Kaya wala na ako napatay mga mob. Kailangan mo patay ng mob. Kaya nga, 60% mob napatay mo agod. Mana na? Bugo. Ayaw na pat siya pala kay kuan na isa na kanood na bear. Ah, okay. One. Boar here pala. Sana makamount ko dito sa loob. Whose fault is it running all the way to the boss? Huwag magitanaw, basta hindi. Not a waste of time siya ako blue. Well, now you're wasting time. So, shit. Not wasting time. Ako pa nimo ni sugot lang ka kay Fame mangyapon na. Dako man nga Fame. Ay, itang to.
Pero mo pa heal. I need some time. Mayo. Paspasakin ko pala. Wow! Naka, I'm a big boy. ka-bloodlust. Hola, big girl. Di ba na Wala- yung wala song? ka Di ba na dugo, yung song? Paolo. Ay, big guy dito, big Ako guy. sa Pamana, give man ang big guy. Ano do? Big more kill? Paula on me after you were done there. Ano ba na? Ano ba na? Give man ang big guy. Ha? Gil? Give, give. Gil? Big guy mo yan. Ay, Yo, ako ko sabi ko. wala, unsay mo gathering dai po ngano di ka mag-gather. I don't need to. Putang ina mo di ay nag-dungeon raid ni siya kay walay So, pero, cooperative tayo. Online di si Manok? Dili lagi siya online. Wala ba Lahat ta- ng account, lahat ng account, lahat ng character. What the freak? iya na different character. Kay di man ta niya love Paula. Na siya under guild diya. Ooh. Ay, my bad. Tapos mo na ako ng character may mo. May tumutong mo, gamit siya. Ako nag-get for the Ay, guys, dyan. Ano ako kasi mas lucrative. Oh, dapat siya! Pisti maning bat yawa maning bat na reset yawa mga mount. Lucrative ha. Grabe siyang paningkamot ni Paula ba gihatag lang siya kay Tom ug kuan runes. Siya naka-tier nga dungeon. Tier 6 na yung gipili. Tier 6 pero na yung mga butterflies na gawas na perp. Purple butterfly raid ya Paula. Ay yawa mag-miss ta Paula na yaman. Daghay may deer ngadto. Oh, sige. I haven't tried it there pa. Makita niyo dira kan mga mysterious stranger. Oh, ni close na Paula. Oh. Oh no. Okay. By the way Paula ya Mysterious Stranger ay makita ni mga to. Oy, humana na. Wala What are man you doing? nag-black zone. What the freak? Mysterious. No, it's a yellow zone area. Ah, sa Miss Day yung Mysterious Stranger. Abi lang black zone. Mo dito. Sa So, ang Vince. black zone na na yung names siya ay Pero nalagi black zone nga Miss. ano pala? Oh, sa red zones. Ako yung story ni mo kanina ba? Pan bitaw. Sulod pala, so 3, 2, 1, go. Sulod ko pan kanina. Oh! Blue. Ikaw rin nakasulod pala. Okay, good luck. Oh! Legit! It's fine, you can leave anytime. You see the exit. Putang ina ba? Utas ang drop ni mo po. You are heavily overloaded. Okay, I'm just gonna... Wear your mount. Okay. And then, kita ka ng... Unsay naa sa kuan map? Do you see anything sa map? I see arrows. O anything on the map? Bullshit. Arrows? Arrow lang? Yeah, arrow lang. Atong exit Paula. Nga naman. Leave. Wanay pulos dira. Eh... Legit? Wait, Ang atong wait. ipangita namin na-hide sa map. Nindot na dira Paula, daghan nag-owl, daghan nag-deer. Awa busog lay ka dira Paula. How do I leave? Kanang normal exits. Kanang mo exit kag zone ba? Okay. Awa po, I'm an actual tank po. What?
I'm a big fat boy. Ano ka-Jagantify? Big guy. Daily, uy! Awan eh, yung skill. Gold Master. Giant steps. Abi na po. Dili, uy. Wa may pulos ang Gigantify kay dili mo ka slam sa ko hammer. Nadire, ano pa yung mga whatever the fuck on this is. Ay, mga fuck this shit. I'm surprised may tao dira sa road. Sure it is Liam Thorne. Ina ko pala kung nakahawa na ka. Ano yung kita niyo dyan? Yes. Mo dapat na makita ni Paula. Tier 6 pa gayo. O tier 8? Ya, wa kalami. Tao dire. Ha? May tao dire. Check ko lang. Pa-exit na po, Jit. Kita na nga po. Magsukat eh. Pag nag-get pack dire ah. Alta ba ko dito? 24. Asa You mo? do know that when you alt F4, your body's still there, right? So, paano save? Ano mo? Punta ko. Drop down. Exit na ka, Paula? Yeah. Naku, deep. What? Di, Ah, wala ta na party kay na DC, kay na Ibalis kag lugar. Sorry. Oy, hupak. Mananisit. Wala. Pila na yung level ni mo, Paula? 67%. Oh, not level. Progress bar day. Nice. Dako na. Big guy. Big guy. Kibaw ka, Paula, daghan kay kog stun nga attack. Wala. Ang next ako nga attack ma-unlock, no? Kay knockout. Kibaw ka sa may tabo. For 15 seconds, pwede na ako patulogon ang boss. Oh, it's so nice. Stun. 15 seconds, makatulog na ang boss. Uy, Pinoy Guild daw. Oh, nakita Pinoy Guild. Come and be Albayot. na. Ko tama ko dire. Out na ko git. Pinoy Guild po, pasali. Zachary. Hello, Zachary. Wala diyan. What's up, Zach? What is this language? Ayaw, yawa na whisper. Hindi, kung whisper ni Zach, putang ina. Kinsa man siya. Join ka sa amin. Po. Wala. For an offense to be an Dead bear. Ay, hulo! Nabungan ko, Jet! Jet! Ha? Ay! Mali akong napistol. Ay. I am lagging. Steaming Morgana diri ang beach. Tao ka na gold stuff yung kumalas. Pila ang estimated? 2 million! Kaya nga naman. Ano 2 million? Ay, dili. Violet naman. Kuwan na eh. 0.3 mo day yawa. Yeah, one like violet. Violet. 0.3 lagi, 0.3. Ganker na po eh. Unsa mount ato? Over. Kana track mo dito. Nadari pala. Where am I? Oh, wait. Nasa road pala ha. Inspect Okay. mo mga doctors. Go biton yung direct. Oh. Palayo mo daan. Ay, okay. Kana nga I know Power na. I know that. Kaya ang star man na, ang star. Muman ako gibuhat po before may magkuan ni Roshan mangawa. O gani ha, kami din siya. Nadali pala. Yawa na kag boss. Everyone, together now, together. Excuse. I feel like trigger ako go back if I lack sleep a lot. Oh my god, that's 4 balls. Yup. Ang kaning isa diri wa na ako nagipatay ang kanarong tulo.
I'm a Beyblade. Woo, 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 woo. Look, no learning points. Okay na na, keep going. Oh, Nahurot ng okay, learning okay, points okay. nimo. Bumago na pa lang dapat you instead of the lower tier hides kato initially, di ba nagkuan man ka Mm-mm. lower tier. Mm-mm. Dapat wala ka nagbuhat ato diretso ra ka kuan blue. Fuck. Ew. I Say didn't fuck. know. Okay, Yo. there was a charge to experience. Aw, unsa man? Kailangan. But, kaya na, nindot siya pagtakas din. Ubitaw og gamit. Eh, ano ba nakapastok ng kuwan? Pero So, for 3 seconds wala kay pulos. Nag ito makabuti siya. maot para soldier na boots puy kumpara sa ay noon gather magud ko. So dili ko mag dungeon raids. Sorry Paula was AFK. It's okay. Dire wolf. Oh, by red zone to, black zone to nga player ba kay nilingi man ako. I-inspect niya ako items. Asa. More trend. Oh, yo, tier 7. Di na dyan. Ang unsa. Hey, dude, ditch taas. Tier 7. Tawa ka Paula, ako di pobre na like sorry no. Tier 6 agud ko tawon sorry no. Di ba mga Bibitaw. tier 7 ka dyan? Yeah, actually tier 8 pero mahal mo kayo. Father. True. Nag tier 6.1 sa ko nga armor. May gani ka po makasuot kag assassin, di ko kasuot. I'm gonna make it. Ayun. Ay, kay ba kada work kay Kapaula naglaag-laag ra siya sa tier 7. Uban na mo while we were hunting. Ang nahitabo lagi kay like pasagdan na siya sa mga guys kay maingnan siya kuan scout. Naghubo man. So ang iya gibuhat whenever na dead body kay magloot lang siya naka 100k Gus Paula nang loot lang og dead bodies dagan kayo. Yawa Miss Paula bay. Grabe ka fucking loot goblin na even I'm scared. Bro, dati one time nga nag-TP na lagi siya in front of me. Gituyukan na pa ko siya. He just continued TPing. Okay, wala man kay mabuhat. And if I did attack him, I'll be shredded to pieces. It probably disappear. Ay, ni-infect ko sa iyan. Mga tier 7, tier 6. Gather siya. Na, wala, naka-pole arman to. Gather na. Hindi na, like, di ba pole arm kinda... Mobility na ang pole arm Paula. Ya, Ay, oo, munang nagkuhan na. Balik sa Nico. Mag-black zone ta na. Ay, so, upo ko tier 5. Maka-loot magyamon kag bear, di lang shiny. True. Ani Ipuy. Aw, diri. Laya mo lutoy sa mura yan. Pagin slowest, naiwes, bitches. Yeah, di pa dyan. Mag-70 pa dyan. Mag-70 na ka dyan, 70%. Oh, di ba? Paspas yayo. Pila to ganiha? 40. Oo, 40. Pila ng pie ni Muhurot na? Wala pa. Ay, kurot nun. Ay, wala pa din. Napay ay 2. Just no, like ang timer yawa ka. I don't fucking care if you have 2 more. 14 minutes. Okay. Wala, musta rin na ko. After ano? Fuck. What time ka balik? 6. 6 or... Ay, 7 eh.
6, 7. 7. Ha? Magtuon daw siya. So, sa ito na, napatay-case mo. Ha? May-case na pa na ko. So, no? Mag-CS mi Paula after. Okay, okay. No problemo. Wala, tama, wala. Dili uy, mas maka kung ano unta puy kay mas na-rejuvenate ta. Dili burnout. Mo bitaw to ka nang magdula mo, tan-aw ra ko. For 3 days wa ko nagdulag CS. Pag abot na ako I can hit fucking deagle shots for days. Yay. Mo puno akong na-realize sa Valorant, Jid. Dili kayo obsessive kayo kasi games. Mas makahit pa kong shots more if solo. Mo rank up ra man ka. Diba ka Paula, the best way to rank up in CS and CS kay just play once a day. True. One game a day, mura. Pas-pas ka mo rank up in CS. Gi spreadsheet na ni Jeff. Dili ba? Don't fuck with me. Kung mo daw. I mean, yeah, obviously. Pero kung mapildi ka, okay ra magyapon. Kay optimize man ang MMR if you just play once a day. Ilan na, ikorta ni mo dyan. Magkano na ba? Adet 4.1. Kablang doon. Gamitin ka doon. Mag-dungeon ta? O, naka-track. I wanted to gather, man, bitch. Okay ra pod ko kuan man, adapt. Kuan. Ay, yama. Uy, bag-o ra ko ni kita kaning hammer og gamit. Bag-o ra ko ni upgrade ani, nahurot ako kwarta. Ikorta mo din. Oh, 100 ka pin. Hilda 3. Ganihar ako gi kuan hapak. O mo di man gud masel ako ang mga gipangbaligya. Mahal kaayo. Kanya makita kong 600k mga nga mga items paliton. Baligya ko bumbil. Pi- Pila pud to ka weeks nimo gipasagdan. Basta gipangitaunon. Ay Morgana. Oo, fuck you. Mo mapud good Morgana. Bugo, wala ka nag You see more boars pala? Wala. Uy, lace. Kita kag boars. Oh. Eh, Paula, mabusog ta duha, ali. Daghan kay kog items po sa ako inventory nga dapat gibaligya. Hello. Nanas Paula. Yan. Di na nimo makuha Paula masters ni. Expert day. Freak. Oh. Uni kani this thing was expensive. This thing was expensive. 100k. Patagap na sa kuwan. Patagap na sa zone. Zone na. Di man ako nadalon niya, wa magunsa man ko ngadto. Ura og buang. Ang ba? Nami ko. Mapatay na kag kuwan. Careful. Kumanggang uyawa. Tier 4 nga kanang ko ano, nice. Glowing star nga dako. Manggang ka, Jid. More money. Manggang daw ta ingon ni Paula. Actually Paula, you wanna try coming with us? Black Zone now? Pag humaniki pag-download? Pwede ra, pero Mag- I'ma go back sa Dungeon raid daw numbers. ta. Mag? Yeah, pila na Dungeon raid daw ta. Paula, pila na ang imong blue nga skins? Mag-study pa ko 54 no. Ah, okay. Pila na blue nga skins nimo?
You mean hides? Ah. 780. Ibaligya na. That's like 120k. Wala pa, dili pa kukuan. Overloaded. Bugo man ka. Ay, mabalik na ako ba? Ako, di. Ay, di, mabalik. Magtuon na ka? Oh, ako sa name. Di mo TP sa ako Slimhurst pala ha kay mag-change ko og gear for Okay, Black okay. Zone. Okidoki. Ano mo, Counter Strike? Oh. Ay, gusto ko. Sabi na ko bro. Ay, we. Magkuhan ta Black Zone. Bakit sa? Okay. Ako, may black. Ayaw to gamita nga account. Katong kuan Sneaky Biki. Pila ro tier 4 ya. Para mo makwartaan po ni mo account diri bugo mga.